welcome back. I hope you have come to view Bule Andara, and today I introduce episode 2. But as I told you, episode 1 was a little bit bersifat coba-coba. Jadi sekarang mau perkenalkan episode 2, and I have a technical advisor with me. Wow. Diangkat Pak, diangkat. My technical advisor is Mr. Komang. Mr. Komang has his own YouTube channel. That is New Inspiration. New Inspiration. New Inspiration. Yeah, maybe you have seen some of their products. You've used the bule gila ya. Yeah, Kadang-kadang. bule gila. Yeah. Crazy bule. Pak Komang kadang-kadang pakai saya, kasih kesempatan pasang muka gitu-gituan. Yeah, Jadi sudah lama kenalan loh. Yes. Pak Komang juga ya tamu saya di sini. He's very handsome. Oh, Yeah. serius dibilang Some Pak. people say that. Some people tell lies too. Anyway, Pak Komang is going to, I hope, help advise us about how to make this program better technically, but also maybe we can have some cooperation with New Inspiration. Collaboration. Okay. I don't understand how that works, Yeah. but we will discuss that with Pak Komang, how we can have a mutually rewarding kolaborasi ya. Jadi mungkin saya akan kerjasama dengan ini. Ini pun dibahas hari ini. Yeah. Tapi sementara Pak Komang akan mengikuti kita to Andara. Pak Komang will join us to So Andara. you will meet Sultan Andara? No, he's agak Muhammad. Okay. But who is it? Who's the Fauzia? Who is the Sultan Andara is Raffi Ahmad. Raffi Ahmad? Yes, Yeah. I think I am trying to meet Raffi one day, but I'm still working He's on very that. busy man. He is. Very busy. Okay, man. but maybe Pak IRT hari ini mungkin tengok. We might meet Pak IRT. Okay. Okay. So we'll try and do that today. We'll get back to you after our visit to Andara, see how we go. But stay tuned. Tolong ikuti. Nanti kita akan meliputi topiknya. How many terrorists do you know? Wow. Kaget kan? Okay. Here we are at the Andara Sunday Market once again. Today we are talking about tolerance, really. How many terrorists do you know? But in the market here, where I have been coming for some years, I meet Muslims, I meet Hindus, I meet Christians, I meet Batak people, I meet people from Flores, Java, Sumatra. It's not very important because Indonesia is Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity. I meet people. If that person is Muslim or Christian or Catholic, it's not to me a good indication of the man. Kalau saya ketemu orang, meskipun dari agama apa, bukan itu yang menentukan bagi saya orang yang baik atau jelek. Perilakunya yang menentukan. Dia ada orang Kristen yang jelek, ada orang Muslim yang baik, ada orang, ya pokoknya itu bukan patokannya. And that's what we need to understand. Don't condemn people because of their religion or their race, but like Bung Karno said, Bhinneka Tunggal Ika. Celebrate diversity, like we have at the market of Andara. And we're going to talk about how many terrorists do you know? Today is a religious day in Indonesia. Bukan hari ini ya. We are soon to Hari Korban ya. Hari Korban, which is Sacrifice Day, is a big Islamic holiday, and that is on Wednesday ya. So these goats won't be here next week ya, but they are here to greet us as we come to next. Maybe I can talk to Babak. Hello. Dah Babak, balik dulu. Mau beli kambing? Iya, lagi tanya-tanya. Oh, cari harga dulu ya, yang penting harganya ya. Nama pasti ini mahal dulu ya, ya. Pak ini kan saya mungkin kelihatan, saya punya YouTube channel yang baru minggu lalu yang didirikan. Itu namanya Bule Andara. Jadi kita menuju ya. Dan topik lalu adalah perkenalkan Andara. Topik minggu ini is how many terrorists do you know? Seberapa banyak Anda kenal dengan teroris? Alasannya apa? Ini justru untuk konsumsi orang Australia. Yeah. Banyak orang Australia punya anggapan yang aneh. Kiranya orang Muslim itu jahat dan teroris dan gitu-gituan. Saya mau mengobati salah kesan itu, kalau saya berani bilang. Saya sendiri 47 tahun di sini, dan saya tidak takut sama Islam karena sudah kenal. Istri saya punya dua saudara haji, ibunya juga haji, pokoknya hidup dengan haji bagi saya enak. Jadi pertanyaan saya hari ini, my question today is, Papa, you are orang Islam?
Orang Saya Islam Muslim. baik-baik. Are you fanatis or? Fanatis, maksudnya fanatis Ya, gimana justru nih? itu istilah yang banyak disalahgunakan. Iya. It's often misused, this term. Iya. But you are serious Muslim, boleh? Yes. Serious, okay. I like the term serious. I am a serious Catholic. Ya. Are you worried? Kalau dengar I am serious, you do, oh no, Oh, nggak masalah. nggak masalah. Menjalankan apa namanya? Ibadah agama. masing-masing, Iya, ya? masing-masing. Saya juga Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, orang Islam yang Iya. Islam yang baik. Australians don't know that Islam is the biggest religion in Indonesia. Seberapa banyak orang Indonesia yang beragama Islam? Hampir Hampir 90%. 90% kata. Berarti 200-an juta lebih. Iya. So more than Saudi Arabia, more than the Middle East, Indonesians, most Muslims are Indonesians. They are not Arab terrorists. And even in Arabia, the Wahhabi terrorist group are a minoritas. So Australia, sadar dong. Kalau mau lihat muka orang yang ditakuti sebagai, lihat Bapak. Jinak loh. Bapak is baik, ya. So this is what I will do in today's episode. Meet Islam, just like yourself. Yeah. We do not plan this because I am not takut. I am not scared to meet Ya, good mungkin Muslims. mereka takut karena belum mengenal lebih dalam aja. Ini saya mau mengenalkan kepada pemirsa baik di Indonesia, tapi terutama di Australia. Terima kasih Pak, sudah sehat Pak. Terima kasih sama-sama. Jangan takut. Ojo Willy semua. Terima kasih Pak. Yo. Australia. Ya. I'm an Australian mate. There you go. Ya. Asalnya dari mana sih? Saya anak desa bapak saya petani, anaknya 10 ya. Dari mana? Aslinya dari Australia Selatan, dari Jamestown. Ibu kotanya Adelaide. Kalau tahu Adelaide, tahu Adelaide? Pernah ke sana tapi nggak langsung main. Kakak kandung saya Oh, sip, oke. my Jadi brother. kode juga rapi. Saya kira Adelaide paling mirip dengan si Perth daripada Sydney atau Melbourne. Perth ya, agak santai, ada sungai. Ya, ya dingin panas juga oke ya. Dari Bali. Ya, dekat loh, ya, benar ya. Ada tiket murah. Iya, orang Sydney malah pergi ke Bali lebih murah daripada pergi ke Perth. Gitu. Betul. Ya. Oke. Nah, ini mungkin saya jelaskan maksud saya. Ini baru minggu lalu saya bikin YouTube dan bikin channel sendiri namanya Bule Andara. Bule Andara. Bule Andara dong. Ingat dasarnya ya. Tujuan perkenalkan Indonesia kepada pemirsa Australia. Dan bukan tokoh-tokoh politik, menteri agama gini enggak. Saya mau orang awam, orang pasar, orang jualan. Dia hati ke hati aja dan spontan. Tidak yang bapak yang kenal saya minta tolong bapak datang sini gitu-gituan. This is just meeting the people as they are seadanya. Dan malah topik saya hari ini, minggu lalu saya perkenalkan dengan apa itu Andara? What is Andara? Today, how many terrorists do you know? Memang no, enggak menarik ya. Tapi latar belakangnya banyak orang Australia menyamakan agama Islam dan orang Islam dengan teroris. Yeah. Maaf kalau saya 47 tahun di sini jarang ketemu dengan teroris sebetulnya. Mungkin mereka numpet, saya nggak tahu. But I have had a very good experience meeting Indonesians, and my wife is Indonesian from a very Muslim family. She is from Jawa Tengah, Tieng Solo. Tieng Solo, 이제 몽골 bareng ya gitu kan. Lembut di luar, keras dalam ya udah. Oh, tegas istri saya, tapi sorry dia. Macam Jokowi, lembut gitu-gitu, tapi semuanya orang jangan lawan loh. Oke ya, tapi ya itulah ada belakang aja. you are Joko Warden. Joko, iya, memang sekali Jokowi tetap Jokowi bagi saya. Saya tidak banyak mengerti pers. Orang Australia dengar pers, kiranya orang Muslim jahat dan harus ditakutin. Kalau orang Indonesia dengar pers di sini, akhirnya jadi takut sama Jokowi. Ya itu kekuatan pers yang sama lawan. Ya udah, tapi intinya Pak ini, kalau saya bilang saya sebagai aktivis Katolik, saya boleh bilang saya aktif di gereja 40 tahun. Adik saya kan Romo di Australia dan gitu-gitu kan. Tapi Bapak takut ketemu dengan orang dari agama lain enggak? I just said that I'm from a very active Catholic family. And I asked Papa, are you happy to meet with foreigners or even local people who have a different religion? No problem, which is Ojo Wadi ya. Tidak ada hubungan agama dengan teroris. Exactly, Itu mestinya. hanya kriminal aja. And duit. Ya. Ya.
orang yang suka ngacau, ajak orang untuk segila-gilanya karena ada sponsor ya, pendapat saya saja. Agama-agama. Dipergunakan, disalahgunakan malah. Tapi teroris hampir nggak ada. Saya belum My, pernah lihat ada my teroris. hero is this guy is an Islam guy. I don't care. He's a good man, and he built Indonesia. One of my favorite presidents, salah satu president, is Gus Dur, who is an Islamic intellectual. He's very fun. You know, right? I also like Habibie. I met Habibie, kebetulan. He is a good man. Yeah, he's an honest man, and he pengabdi negara. Maybe Sukarno, because I favorite sebagai pendidik. I like Bung Karno, very good. I like Jokowi because I think he's penerus Bung Karno bagi saya. Meskipun tak punya. Tapi I like si Jokowi. And also number 3 is Habibie. Yeah? But yeah, a good man. And I met cuma secara pribadi saya kenal dengan waktu dia nengok General Nasution. And dia kasih amplop kepada anak-anak saya. Orangnya tulus adanya, pintarnya bukan main, dan pengabdi. Habibie was a president of Indonesia, a good, very, very brilliant man, very brilliant. And he did good things for this country, yeah? And he had all the money. He was very welcome in Germany, and he did not need to come to Indonesia. He came here to... Right, yes, he's like, jangan bilang dua negara ya, itu kan dia. No, he's the owner of the German government, right? Right, yes, and he worked for Messerschmitt, the big companies, and he... Even the German speaking plainly. Very well, yes. Yeah. With the German company. Modern 30 years. Modern okay. 30 years. There you go, eh? Well, I don't, non-sprechen Sie Deutsch, but, You know something about German, right? very little. In But Liberty, you know it. my grandfather was Bernard Reinhold Hesse. But I'm actually more Irish, anyway. Liberty is I love you. Hmm? German. Oh, well, I'd like to hear that one. No one told me that before. Baru ibu yang bilang. Okay, but okay. Hey, you Australians, look, this guy even, have you been to Australia? Did you? Yes, you got that Australia. This bloke's a really good Muslim. Ibu haji atau belum? That's what I do. Umroh. Oh, okay, umroh. So the junior, the minor haji. These are serious Muslims, and I don't know them, but they accept me. Segila-gilanya, segendut-gendutnya, serawa-rawelnya. And that is what I say. Australia, this is what Muslims are like. Get to know them. Come to Indonesia, mampir at Andara and buy some jajan. And kerap berakti di Andara especially, right? Yeah. To visit especially. Yeah. I am promoting Andara. Yeah, this is that was because I'm called Bule Andara. Just to- Saya mau topi ya, karena ini panas ya. Saya mau tanya Pak, ini harga berapa ya? 65.000. Oh, agak mahal bang. Agak mahal ya. Boleh tawar sedikit. Jadi 15.000 boleh nggak? Belum dapat. Kalau 35.000 boleh ya? Boleh ya? Boleh ya? Saya mau pilih satu ya. Oke, saya coba ya. Supaya kelihatan lebih ganteng ya, Pak. Jangan hanya topi bang. Ya. Oke. Oh, ini impor. Waduh, from Australia? Dari mana? Dari mana? Oh, ini barang dari luar negeri ya, impor ya. Bagaimana ganteng kan? Ganteng banget. Oke ya. Nah, ini. Ini mungkin yang lain atau ya. Sekarang saya ada dengan siapa? Novi. Novi, Ibu Ya, Novi? ya. Bukan Nona Novi, Ibu Novi. Ibu Novi sudah punya anak enggak? Sudah. Berapa anak Ibu? 2. 2. Besar kecil? Besar. Sudah besar? Ya. Oh, Ibu sendiri masih kelihatannya muda. Ya. Oke Bu, boleh saya tebak? Ibu beragama Islam, salah nggak? Ya. Benar. Oke. Sebagai orang Islam, merasa diri taat atau cuma Islam KTP? Taat. Doa 5 kali sehari? Ya. Sip Bu, sip. Saya sangat mendukung. Maksud saya tanyakan Ibu, saya orang Australia, bule ya, namanya bule. And in Australia, many people are scared of ibu yang pakai jubah dan segala macam. Dikira, you teroris. Itu anggapan orang Australia.
Ibu punya kenalan orang teroris enggak? Enggak. I just Ibu, do you know any terrorists? She doesn't know any terrorists. But in Australia, they think there are many terrorists here. Kalau saya ngaku seorang Katolik yang cukup ketat, Ibu merasa takut berada dengan saya enggak? I said to you, if I admit that I'm a rather sincere Catholic, does that worry you? No problem, which I think is a good reaction, ya. Thank you. Itu aja yang saya mau menyampaikan. Sesederhana itu aja, ya. Maka orang Indonesia yang justru adalah kalau takut Islam, mestinya takut Indonesia. Kan Indonesia paling banyak punya orang Islam daripada negara-negara yang lainnya. So it's not logical to me. There are more Muslims here in Indonesia than in the Middle East, everywhere else. This is where Muslims live, and this is how they live. Ojo Wadi. Pengawaskan orang Australia bahwa orang Islam tidak usah takut. Kan banyak orang Australia takut orang Islam. Pikirannya pengebom teroris gitu-gitu kan. Because teroris Australia banyak mencitrakan Islam secara negatif. Saya mau perkenalkan Islam seadanya. Ini orang Islam, ya. You are, and I need to speak bahasa. Do you speak English? Not very much. Okay. So I will campur bahasa English juga, ya. So with sepamitnya, ya. Okay. So these are Indonesian Muslim ladies, just younger ladies, yeah. May I ask your name? Rasita, Tiffany. Tiffany, Dina, Keisha. Casey. Okay. You are still in SMP or? SMP, okay. I am a guru SMP also in North Jakarta. So, yeah, I teach children your age. And, okay, you are still young, Anda masih muda, tapi sudah punya kenalan dengan teroris atau tidak? They don't know any terrorists. That is on average. Okay, what do you think of other religions? Kalau berhadapan dengan agama lain, rasanya jijik atau mesti menghindar atau gimana? Menghindar. Okay, menghindar. Karena mestinya bergaul dengan agama, ya? Okay, setuju, okay. Do you know any Christians or Hindus or ada kenalan orang Hindu atau orang Katolik atau orang Kristen? Ada kenalan, tapi rata-rata pergaulannya dalam kelompok sendiri. Rata-rata pergaulan dalam kelompok sendiri. Wajar aja juga. Saya juga. No. Okay. So I'm not sure what's going on here, but they're saying that they have friends who are from different religions. Our young lady said she likes to hang around with her own breed, which is fair enough too. Very common, very natural. Sangat alamiah kalau bergaul dengan kawan-kawannya serukun. Kalau jalan-jalan dengan bule kan aneh kan yeah, that's very natural. But I think they've explained that they're not too scared of messing around. And do these people look threatening? Apa ini muka ini sepertinya mengancam Anda orang Australia enggak? Terancam enggak? I don't think so. Okay, thanks a lot, girls. Terima kasih, ya. I am looking for orang Islam. Ada orang Islam di sini nggak? Semuanya orang Islam. Ini orang Islam baik-baik atau orang teroris? Gimana? Gunung Kidul. Saking Jawa. Isa bahasa Jawa. Iwo kadus pun di menikah kok ono wong cion gitu. Sumber berkat. Alhamdulillah, bismillah. Okay, baguslah. You are orang Kidul. Okay. Do you know bule? Bule? Yeah. I am bule antara. Ini bulenya, ini antaranya, ya. Tapi saya juga promosikan Indonesia ke Australia. Dengan maksud, banyak orang Australia punya anggapan aneh terhadap Indonesia dan orang Islam. Terutama. Jadi saya mau perkenalkan orang Islam seadanya. Yang bagi saya, orang yang nerimo, yang terima orang lain, yang tidak membahayakan orang. Ibu, pengalaman ada juga namanya orang keras yang tidak suka dengan suku luar. Ibu punya kenalan orang yang sebegitu yang ya banyak sebenarnya kolot istilahnya yang tidak mau lihat orang lain karena takut sendiri juga. Is that ada? Enggak ada. Ibu enggak punya. So just like Ibu, that do you know anybody who has actually got very strong opinions about the Indonesian is kolot, very hard and fixed in their religion, and Ibu is already middle-aged. But she doesn't know anybody who is in that role, which is also I have met actually a forum FPI Forum Pemuda Indonesia who didn't like me very much, but that was a unique situation. I'll go on that later. Okay, people, ini mungkin dimuat di YouTube. Last week I met these ladies in our first episode untuk kenalkan Andara. But we meet again. I'm sorry, I forget your name. Namanya siapa?
Lita. Dita dan Iya. Dita dan Via. Dari setiap minggu datang. Iya. Okay, because we met here last week. They are langganan on Andara. The show this week is not what is Andara, but the show judulnya sekarang, How many terrorists do you know? Seberapa banyak Anda sudah kenal dengan teroris? Mengapa begitu? Karena banyak orang Australia yang saya juga harap nonton punya anggapan aneh. Kiranya orang Muslim, orang Islam itu orang teroris, itu orang tidak baik. Itu anggapan yang saya mau mengobati ya. So lots of Australians think that Islam and Muslims are dangerous people. So I am checking, cek di lapangan, apakah benar? Nah, apakah ibu-ibu orang berbahaya? Tidak. Are you dangerous? They say no. Well, ada kawan-kawan yang berbahaya. Kawan-kawan yang teroris? Tidak. Tidak ada. Not only these ladies, they don't even know some dangerous Islamic terrorists. So, where are they? I don't think they are in Indonesia. Terima kasih kesaksian Anda ya. On Andara, I am Bule. This is Andara. My guest is, siapa namanya? Andri. Andri is a pemusik ya. And I have sudah kasih goceng untuk dapat lagu. Biasanya saya goyang-goyang ya. Usually I goyang-goyang on Bule Andara. Jadi, kasih lagu apa? Saya goyang. Siap? Goyang. Tapi mengapa aku selalu tak bisa, bagaimana caranya agar dirimu bisa tahu kalau aku suka sama kamu. Hatiku berkata, katakan cinta, namun aku malu. Awalnya jantungku berdebar saat kau menatapku, jadi salah juga sama kamu. Bibirku lengkap melihat senyum, aku tak kuasa saat digatan. Ya selesai ya. Ya wes. Ya wes. Wes ya. Ya wes. Ya wes, makasih ya Pak Yo. Okay, episode kedua Bule Andara. How many terrorists do you know? I am meeting for our last interview today. We are on Jalan Andara. This is, I am Bule Andara. This is Paddle Andara. Paddle is now very popular in Indonesia. Paddle sudah merajalela di mana-mana di Jakarta sekarang saya lihat. Mbak ini adalah pegawai dari Paddle Andara. Nah, yang saya mau tanyakan, Anda orang Islam atau Kristen atau apa? Orang Islam. Kalau sebagai orang Islam, Anda punya anggapan tertentu terhadap orang dari agama lain, bagaimana anggapannya? Kalau ketemu orang dari agama lain, orang Hindu atau orang Buddhis atau orang Kristen, rasanya harus diwaspadain atau dihindari atau sama aja? Sama aja, okay? Dengan punya, if she meets with a Hindu or Christian or someone from some other religion, it's just the same. It is what is your name? Sorry, your name? Syah. Just it's all the same, which is what I think Indonesians think. But maklum, in Australia, many Australians takut orang Islam. Oh, jubah. Oh, they are scared. They think Islam is dangerous. Yeah, but they don't know in Indonesia jauh lebih banyak orang Islam di sini daripada negara-negara manapun. Orang Arab segala macam semuanya kalah dengan orang Indonesia. Yang saya berani bilang adalah teladan untuk agama Islam, teladan untuk manusia. And I think sebagai Soekarnois, the world should know how Islam is in Indonesia. Not just the naughty stories of the bad Islam, but the average Indonesian is a good Muslim and a good person. Jadi rata-rata orang Indonesia, orang Islam yang baik juga manusia yang baik. Dan sesederhana itu pun saya kira perlu orang Australia lebih ketahui ya. Oke? Terima kasih perkenalan Anda ya.